آمده سلام دوستان برادران، با شما هستم من محمد صدیق. شما ده به شبکه عالمی. دوستان عزیز، امروز نواری ما نرخ ماشین ها از 5500 تومانی سر می شود. ماشین های ارزان است و قیمتش هم هست. ماشین ها از روسیه و از تاجیکستان هم هست. حتما نوار تا آخر تماشا کنید و لایک زوری کنید، در شبکه های اینترنتی پند کنید. پیشکی رحمت. بعد یک رکلامه که کوتاه دوستان عزیز نوار رو دوام میدهیم. هموطنان عزیز، نیت گذشتن سرحد قزاقستان را دارید و شما کمپانی خوب و با تجربه یک معروف را توصیه می‌دهم، چون که طول 10 سال می شود که در خدمت مهاجراست. حجتاتون یگان نقصان داشته باشد و شما کمک میکنند. ماشین‌های زمانوی، کامفورت، دارای وای فای شما را از جای زیستان اومده میگیرند. اگر در نزدیکی مسکو باشین و به جای زیستان برده میرسونند به خواست خدا ان شاء الله. رقم ها در روی اکران و در زیر ویدیو. شخصانی که میخواهند آنلاین چیپ‌های هواپیما را دسترس نمایند و ظرفیتشون را تفتیش کنند، با این اویاکسایی که من نیم سال شده است و شما توصیه میدیم زنگ زنید و از نام کانال عالمی سلام رسانید. حتما برادران عزیز، با خواهش شما در کامنتر بسیار تنگین استفاده مرحمت. تنگین در شهر دوشنبه قرار دارد. در رنگ سفید می باشد. پریودش قفا، مسافرکش تنگین، کاروبکش مکانیکا، ابیوم موتورش 1.6، نوع سوزشوریش گاز و بنزین. حجت دارد. 7 ماه دیگر. تلفن ها برای تماس +992 93 771 525. برادران عزیز، از شما خواهش میکنم که دستگیری کنید، نوار در ایما و دیگر شبکه‌های اینترنتی پند بکنید. خلاص. دوستان عزیز، دویمین ماشین مرسدس بنز در شهر دوشنبه قرار دارد. رنگش سمارک سیاه می باشد. کوزش سیدن، پریودش قفا، کاروبکش اتومات، ابیوم موتورش 1.8، نوع سوزشوریش تنها بنزین. سال بروش ماشین 1998 می باشد. حجت 3 ماه دیگر دارد. نرخش باشه 55,000 سومانی. با کورس یازیره 391,000 روبل می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. اینک دوستان عزیز، باز یک مرسدس بنز در شهر دوشنبه قرار دارد. رنگ اینش هم سمارک سیاه می باشد. گذشت دیدم، پریودش قفا، کاروبکا اینش اتومات نیو مکانیک می باشد. ابیوم موتورش 1.8، نوع سوزشوریش گاز یورو 4 بنزین. سال بروش 1998 می باشد. در حالت خوب قرار دارد. اینش 8 ماه دیگر حجت دارد. نرخش 55,000 سومانی می باشد. با کورس یازیره 391,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. باز سودا هم می شود. برادران عزیز، اوپل استراجی در رشت قرار دارد. در رنگش سریبریس می باشد. کوزش خچی بیک، پریودش پیش، کاروبکش مکانیک، ابیوم موتورش 1.6، نوع سوزشوریش گاز و بنزین. سال بروش ماشین 1998 در حالت خوب قرار دارد. حجت 1 سال دارد. نرخش باشه 35,000 سومانی. با کورس یازیره 249,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. اینک اوپل سیدان در پنجکین قرار دارد. رنگش سرخ می باشد. کوزش سیدان، پریودش پیش، کاروبکش مکانیک، ابیوم موتورش 1.6، نوع سوزشوریش تنها بنزین. سال بروش ماشین 1997. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کاندیشنر دارد، کار میکنه. 1 ساله حجت دارد. نرخش باشه 32,000 سومانی. با کورس یازیره 227,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. برادرانی که میخواهی خدمت مردمی غریب بکنید، مثال شما وقت نداره که ویدیو کنین، شما میتونید ویدیو را در شبکه‌های اینترنتی ایمو، واتساپ و دیگر غیره و پدیلیت بکنید تا اینکه خدمت
мардуми ғариб шава. мо барои чӣ тасмим гирифтем ки мошин танҳо пешкаш кунем, чунки аксарияти мардуми ғариб мошинҳоро мехоҳанд нархоша бинанд. якчанд бародарам хоста буданд ки мошинҳои москваро мо пешкаш кунем. марҳамат бародарони азиз, мошин қарор дорад дар метро Теплисан, Opel Astra, рангаш сиёҳ мебошад, кузаш хачибек, приводаш пеш, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, танҳо бензин. соли бароши мошини 1999 дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат 1 сола дорад, нархаш бошад 16800 сомонӣ мешавад, бо рубл 120000 рубл мешавад. савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ВАЗ 2107 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сиёҳ мебошад, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш механик мебошад, объеми мотораш 1.5 нави сӯзишвориш, газ ва бензин. соли бароши мошини 1996 дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат 1 сола дорад, нархаш боша 8000 сомонӣ, бо курси ҳозира 56000 рубл мешавад. боз савдо ҳам мешавад, фавран мошин фурӯхта мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, бисёртар дар комментария ВАЗ 2107 нависта будед. ба ҳамин хотир мо боз ВАЗ 2107-ро ба навор гирифтем. дар шаҳри Душанбе қарор дорад, рангаш сафед мебошад, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, газ ва бензин. соли бароши мошин 2004, нархаш боша 8500 сомонӣ, бо курси ҳозира 60000 рубл. мошин нормальния мотор, карбюратор, ходовой нав, дискои корзин нав, ҳуҷҷаташ бучидагӣ, аккумулятораш навай, камтар камбудӣ дорад, крили пешаш пусидагӣ дорад, краскаш родное гуфт соҳибаш. савдо мешавад, фавран фурӯхта мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2112 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш серебрис мебошад, кузаш хачибек, приводаш пеш мебошад, коробкаш механика, объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, танҳо бензин. соли бароши мошин навтараи 2003, нархаш боша 9000 сомонӣ, бо курси ҳозира 64000 рубл мешавад. боз савдо мешавад, фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, савдои соз мекунад, гуфт соҳибаш. инак тамошогарони азиз, пешкаши шумо ВАЗ 2107 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш кабуд мебошад, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 нави сӯзишвориш, танҳо бензин. соли бароши мошини 1986, нархаш боша 11000 сомонӣ, бо курси ҳозира 78000 рубл мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад, харидори аниқ бошад, савдои соз мекунад, гуфт соҳибаш. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, ВАЗ 2107 бо дигар мошинҳо ҳаст, не ки 07 ахирун шад. дар шаҳри Душанбе мебошад. рангаш сафед, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш механик, объеми мотораш 0.5 нави сӯзишвориш, танҳо бензин. соли бароши мошини 1990, нархаш боша 5500 сомонӣ, бо курси ҳозира 39000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиш мешавад, документош 100%, фақат номергирӣ мондагиай. шинондагиай чиста барои шаҳр. савдо мешавад, харидори аниқ бошад, гуфт соҳибаш. савдои соз мекунем. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак бародарони азиз, охирон мошини мо Opel Caravan мебошад ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш чӣ гунае ки мебинед, сирхай, кузаш универсал,
коробкаш механик, приводиш пешай, объеми мотораш 0,8, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли барӯши мошини 1993, ҳуҷҷатош то 05/2019, нархш бошад 14500 сомонӣ, бо курси ҳозира 3000 рубл мешавад. савдо ва ҳаллиш мешавад. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, навори мо ва шумо ба охир мерасад. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед, ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. агар видеоролик ба шумо писанд бошад, ҳатман лайк монед, агар писанд набошад, дизлайк монед ва наворо дар шабакаҳои интернетии имо, ватсап ва дигар ғайраҳо падилица кунед. ва шумо тани саҳат, имони мустаҳкам хоҳонем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр ҳаматон да дӯстони азиз.